जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने, आज यही रविवार सदा प्रभु आंभ मानू कौन कहती शुणा। मनुष्य पुत्र सेवा पाइबाकु नुहे बरम सेवा करिबाकु एवं अनेक मुक्तिर मूल्य रूपे निजर जीवन देवाकू आसिचंती। मार्क 10:45 वाक्य पर आज आम ध्यान करवा। धन्य धन्य प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद जीशु तुम्हारे पवित्र वाक्य जीवंत वाक्य पाए तुम्हारे पवित्र आत्मा का भगवान गोपर प्रेरण कर प्रभु, जहाद्वारा तुम आदेश अनुसार ए वाक्य माध्यम सदा प्रभु आंभमान को कौन कहवाक चाहूँगी ताहा आम शुणु, ता अनुसार जीवन यापन कर। मार्क 10:45 मनुष्य पुत्र सेवा पाइबाकु नुहे बरम सेवा करिबाकु एवं अनेक मुक्तिर मूल्य रूपे निजर जीवन देवाकू आसिचंती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मार्क समाचार अध्याय 10 यह पूर्व कौन होता को परिवेश सदा प्रभु यह कहती। मार्क 10 पद संख्या 32 सदा प्रभु तांगर जातना और पुनरुत्थान तृतीय भाववाणी देले। मनुष्य पुत्र जाऊँगी जेरूसलेम को, सेठी तांकर मृत्यु हेबो इत्यादि। से जो देश रे सदा प्रभु आसिले तांग जीवनी परित्राण पाए, मानव जातिर परित्राण पाए से बोली देवाक जाऊँगी से विषय रे। किंतु जाकोब आउ जोहन प्रभु निकट रे प्रभु कहते कालबेरी जीवार अच्छी इत्यादि। से आसिक कहते प्रभु आपण महिमा प्राप्त हेले आम मध्य जन को आपण डाण पार्श्वे आउ जन को बाम पार्श्वे बसवाक दियंतु, पदवी गुड़िक दियंतु। यस, आउ यही परिवेश ही सदा प्रभु मार्क 10:45 कहते मनुष्य पुत्र सेवा पाइबाकु नुहे बरम सेवा करिबाकु आसिचंती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जीसु जीवनी ताहा ही हला। बेथलेम आरंभ करी कालवेरी पर्यंत जीसु जीवनी से अन्य माने मो पाखक आसंतु, मोर सेवा शुश्रूषा करंतु यह भाविकी से बसुले कि जम्मा नहीं। प्रकृत तांगर मनुष्य अवतार माने गब्रिएल दूत कुमारी मरियांग निकट को आसला परे सही सुसंवाद पाइला परे कुमारी मरिया कौन कले। लूक समाचार अध्याय 1 पद संख्या 29। लूक 1:29, लूक 38 रे लूक 1:38। देखो मो प्रभुंगर दासी मोर तुम वाक्य अनुसार मो प्रति गोठु से धन्य मुहूर्त जेवाड़े कुमारी मरिया ईश्वर पुत्रंकर माँ हेले। तापर कुमारी मरिया कौन कले? लूक 1:39 से दिन मानंगरे मरिया जूदयार पार्वती अंचल एक सहर को जीवापाई शीघ्र बाहरिले। से सेठारे जिक्रिंग गृह प्रवेश करी एलिजाबेथ को अभिवादन जनाइले। तांगर उपस्थिति तांगर समय दरकार तिबा से परिवार को जीवापाई कुमारी मरिया बाहरिले। जीसुंग जीवनी सब बेले लोकमानंगर सेवा करिबा। बेथलेम आरंभ करी गोलगोथा पर्यंत सही प्रभु को ही आमे क्रिश्चियन लोक माने अनुकरण करुछु। तांग प्रकाश जीवन रे शेष आड़े सदा प्रभु निज शिष्य मानंगर पाद प्रख्यान करी ताहा ही से प्रकाश कले। आसन मोर भाई भौणी मैंने बर्तमान आम मैंने जीवा आमर निज निज परिवार गुड़ी को। आपण मैंने केमती अच्छा
ଜଣେ ଯାଚକ ରୂପେ ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ଚାକିରି ଏଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆକା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବାକୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସେମାନେ ନାରାଜ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେବା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ରୂପେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେବା ପାଇବା ଆଶାଠାରୁ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ, ମା' ବାପା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କମ୍ କି? ପରିଶେଷରେ ନରକ ତୁଲ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ୟେସ୍, ମାର୍କ 10:45 ଠିକ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ 400 ବର୍ଷ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଭିତର ପୁରୁଷମାନେ ଏ ବାକ୍ୟର, ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଭଲରେ ବୁଝୁଥିଲେ। ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ସେମାନେ ଲାଗିଥିଲେ। ପରେ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ କିଏ ଜାଣେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲା ବେଳେ, ମୁଁ ତ ସେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲା ବେଳେ କ୍ରୁଶର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କିଛି ସମୟ ବସ, ତାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଏହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେବା ପାଇବା ଆଶା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଏହା ହିଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ତୁମର ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସେହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଆମେ କରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା